Amanda. Okay. Next. Amanda what? Amada ya mo problema naman to. A is for apple. That's all. She, name, Celestina, chocolate, coffee. Dad, di ba coffee? Thank you. Sabi ko, T is for chocolate. Carlo. oh. Ay, apa may gitu. Kunwari ba ito? Wala ko rin nagigit. J, June is for jelly. Ano naman mo din nilang ace? J is for junk foods, mangwan. J is for juice, coconut. P for Pili. Drinks. Ano din? P. Pretzel. Tanongan din ah. Managa ka ba? Kaya ka na. P for potato. Mahalaga niya ang pagsarili. Dalaga. Ako di, for junk food. Ano ito sa ingin ka na? Dahil na puro palan? D is for Dajel Ding Dong. Hoy! Calm down. Adi water. Yula! Wala. Binigyan ka Yo, is for! The basket. Ilan po kayo? Napon na rin eh. Hindi na dapat almusal din. I is for iced tea. D. And ice jam. Ay, uy. Favorite. M. Uy. Gusto ko yan. IB and Sen. Yay!